अच्छा जी, यहाँ पर देखें, यहाँ मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है। अगर कोई पढ़ सकता है अभी भी इस लैंग्वेज को तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। ये देखें, क्योंकि ना तो ये इंग्लिश लग रही है और ना ये जापानी लग रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपकी खिदमत में आज फिर से हाज़िर हो गई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ और एक न्यू हिस्टोरिकल प्लेस के साथ। और ये हिस्टोरिकल प्लेस जब मैं रावलपिंडी का सर्च कर रही थी, मैंने सोचा क्यों ना अपने शहर में सबसे पहले सर्चिंग की जाए। तो जब मैंने सर्चिंग स्टार्ट की गूगल पे जाके, तो वहाँ पर मुझे ये ग्रेव यार्ड नज़र आया जो कि हिस्टोरिकल है और तकरीबन 2 से 300 साल पुराना लोगों के बकौल कहा जाता है कि ये है। और जब मैं वहाँ पर गई और मैंने वहाँ जाके ख़ुद वहाँ की लोकेशन को देखा और कब्रस्तान को सर्च किया और एक एक कब्र पे जाके उनकी तख्तियों को पढ़ा, तो बेशक वो तकरीबन 150 से 200 साल पुराना मुझे कब्रस्तान लगा। इस कब्रस्तान की एक लंबी कहानी है, एक हिस्ट्री मौजूद है। जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ की कब्रों में जो तख्तियाँ लगी हुई थी और जो राइटिंग हुई थी, वो राइटिंग मेरे से पढ़ना इंतहाई मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये राइटिंग देखी थी। पहले भी बहुत बार देखी, शायद किसी मूवीज़ में, किसी हॉरर इंग्लिश मूवीज़ में, ऐसे मैंने कभी बचपन में देखी हो, लेकिन इस तरह से लाइव देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि यार ये मैं कहाँ में आ गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कब्रस्तान क्रिश्चियंस का है, मुस्लिम्स का है या ये क्या है। तो इसकी एक हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि ये पारसी लोगों का कब्रस्तान है और पारसी लोगों का मज़हब जो था वो तकरीबन 2 से 5 हज़ार, यानी कि कहीं पे 2000 साल पुराना कहा जाता है और कहीं पे 5000 साल पुराना इस मज़हब को कहा जाता है। बहुत पुराना मज़हब है ये लोग आग को पूजा करते थे और इनका एक अपना बनाया हुआ खुदा था जिसको ये पूजा करते थे। और इनका जो एक साइन हुआ करता था, यानी कि जैसे हर एक मज़हब का एक साइन हुआ करता है, तो इनका एक स्पेशल साइन है जो कि यहाँ पर काफ़ी कब्रों में इन्होंने सबसे ऊपर टॉप पे दिया हुआ है। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ, वो साइन आपको यहाँ पर ज़रूर नज़र आ जाएगा। मे बी यहाँ पर किसी कब्र पे हो, लेकिन ज़्यादातर जितनी भी ग्रेव्स यहाँ पे बनी हुई हैं उन पे वो साइन इन्होंने दिया हुआ है, यानी कि वो उनको ये अपना खुदा समझते थे। पारसी लोगों का ये है कि आज भी ये लोग हैं, ज़ाहिरी सी बात है, इनके ये कब्रस्तान है तो आगे से इनकी नस्लें चल रही हैं और ये लोग हैं। लेकिन मेरे शहर रावलपिंडी में मैंने ये कब्रस्तान बहुत, यानी कि एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि यार मैं तो रावलपिंडी में पैदा हुई हूँ और मैंने कभी ये चीज़ अपने शहर में ना सुनी ना देखी। लेकिन जब मैंने सर्चिंग की और इसका मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने देर ही नहीं लगाई, मैं फ़ौरन से पहले यहाँ पहुँच गई। और जी यहाँ पर आकर ये पता चलता है कि लोग कितनी ज़िंदगियाँ जी चुके और कितने ही लोग दुनिया से जा चुके। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये लोग जब दुनिया से जाया करते थे, यानी कि जब ये मर जाया करते थे, तो ये लोग अपने लोगों को इन्होंने एक स्पेशल जगह बनाई होती थी, वहाँ पर जाकर ये उनको वहाँ पर छोड़ आया करते थे। मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगी कि फेंक आया करते थे, वहाँ पर ये उनको छोड़ आया करते थे और फिर कहते हैं कि जी चील कौवे जो हैं वो उनको आके खा लिया करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुर्दार चील कौवे जो होते हैं, जो मुर्दा खाते हैं, उनमें कमी पेशी हुई, जब इन्होंने ये चीज़ महसूस की तो इन्होंने अपने जो फोत शुदा लोग थे उनको दफनाना शुरू कर दिया, यानी कि उनकी कब्रें बनानी शुरू कर दी। तो उन्हीं में से एक निशानी जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही है कब्र के ऊपर, ये वही साइन है जिसकी बात मैं आपसे कर रही थी। और यहाँ पर जी आपको जितनी कब्रें नज़र आएंगी ना, बहुत पुरानी, यानी कि तकरीबन 150 साल पुरानी ये कब्रें हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं।
اور ان میں سے کچھ قبریں ایسی تھیں جن میں بہت چھوٹے بیبیز بھی تھے، جیسے 1 منتھ، 1-2 بچیاں تھیں جو 2 منتھ، ایک لڑکی تھی جو 19 ایئر اولڈ، ایک لڑکی تھی جو 22 سال کی، اور زیادہ تر لوگ جن کی قبروں کا میں نے پڑھا تو وہ 65 ایج میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر جی آپ کو ایک بیک پہ بلڈنگ بھی نظر آ رہی ہوگی جو سٹارٹنگ میں بھی آپ کو میں نے دکھائی، تو اس بلڈنگ میں یہ لوگ جو آخری رسومات ہوتی ہیں، یعنی کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی آخری رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں اس بلڈنگ میں جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تھا جی پارسی لوگوں کا قبرستان، جو کہ ہمارے راولپنڈی شہر میں ہے، ہسٹوریکل قبرستان ہے، جس کا شیئر کرنا آپ لوگوں کے ساتھ بہت ضروری تھا، کیونکہ ایسے تو ہم ہر چیز دکھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذہب آئے گئے اور پھر آ کر چلے گئے، تو ان کی جو دور تک سوچ انسان سوچتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں میں پہنچ گئی اس قبرستان میں جا کے۔ آپ یقین کریں کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بھئی دنیا یہیں پہ ختم ہو گئی، یہیں سے شروع ہوئی یہیں پہ ختم ہو گئی، لیکن بس یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی اور اس کو کس طریقے سے چلایا، دنیا میں لوگ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک جو ہے یہ ایک مثال ہے، اس قبرستان سے بھی میں آپ کو یہ مثال دوں گی۔ اینی وے یہاں پر ساتھ ہی چوکیدار رہتے ہیں، ان کی پوری فیملی رہتی ہے جو اس قبرستان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور یہ تھا جی میرا آج کا ولاگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آئی ہوپ کہ جتنے بھی میرے ولاگز ہوتے ہیں، میری پوری کوشش ہوتی ہے میں کوئی نہ کوئی آپ کو ایسا ولاگ، ایسی کوئی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں جو کسی کام کی ہو، جو آپ کے بھی کام آئے، اور جس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتہ ہو، اور جس کی ہسٹری کے بارے میں مجھے نہ پتہ ہو میں پھر بھی اس کی جو ہے آگے پیچھے سے معلومات لے کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوتی ہوں۔ تو یہاں پر یہ ان کے پلانٹس اس پہ بہت ہی خوبصورت، یہ دیکھیں بچے بنے ہوئے ہیں بالکل سیم لائک جیسے اینجلز ہوتے ہیں، اور بہت ایک لمبی کہانی ہے جی اس قبرستان کی۔ جب آپ خود وہاں جاتے ہیں تو آپ کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ کے، ایک بڑی پرانی بلڈنگ، اور ابھی تک وہاں پہ جاؤ تو لگتا ہے کہ جی ابھی بھی ایک دنیا آباد ہے۔ تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ، اور آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ یہاں اس قبرستان میں درخت دیکھیں کتنے پرانے درخت ہیں، یہ کھجور کا درخت بہت پرانا ہے، اور انشاءاللہ پھر آؤں گی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ بس اگر میرے ولاگز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔